Good morning, जुहार एखन होचे सकाळर 6:30 तो मैं एखन किसी भी काम नहीं करी तो मैं एखन फास्ट बेड झाड़े झुड़ा करी बेसी टिके बिछे देनी आज बाबू के मुई भूरे चटे बिछे के ना सुबे दी छे आज मत टिके जीवार अच्छे फंडेजर झीर डांस क्लास तो आज अंबागा सिविक सेंटर रे छुआर प्रोग्राम अच्छे डांस प्रोग्राम तो कांका सार कहन कि आसिकना कष्ट नहीं थो तो आम 10 जिमु आनबार लगे साढ़े 10 आसबार लगे तो मुझे एखन जल्दी जल्दी टे काम कर मेकअप लगे जल्दी जल्दी टे सब्जी लगना आ बहुत काम है आ झाड़ू पोछा भी ना करवा तो मुझे झाड़ू कर जल्दी जल्दी तो छुआ खाई करी एपट सेपट बिस्कुट मिश्रा टिकी दे था तो भल कर झाड़ू नहीं कले चिटी भी हो जाए ना तो मुझे भल कर सफा सुतरा करना झाड़ू उड़ू कर दौचे भल कर छुआ से आइला कहते कि बाबू सागर टे खेलबी तो मुझे कहली हाँ तू बाबू के देखुथु आओ शीघ्र शीघ्र काम सरामी तते भी कथामी और मुझे भी काटमी तो झील कहता कहीं मत टे मोबाइल दे ना मैं टीवी देखी तो मैं कहली हाँ तू टे मोबाइल नहीं देखी टीवी देख तो से हाँ मुझे टीवी देख कहला तो मुझे एक पूछा पूछी कर दौचे सबुआड़े आ बेर पड़े भी टे पूछा पूछी कर देली ना लेकिन टीचर भी टे पूछपार अच्छे सब पूछा पूछी करती तो केन दिन एमती बाटे किसी प्रॉब्लम है नहीं टीचर ना सब दिन टिके टिके पूछापूछी करते पूछापूछी करदे क्या हो सफा सुतरा लगती तो एखाने गाड़ी बुड़ी ना आसली जल्दी टिके रेडी हेबी आज मो शाशुड़ी मोर बहुत हेल्प कर दौन काम करवा तो से कपड़ा लता धोई कर सुखे देले आज बेसी टे खरा लगुचे तो मोर छुआ के दाल रुटी देदेली बाबू के भी देदेली गोटे ही से खाऊन से मोर दादा पुआ है तो मोर दीदी आमार बाबू दुजन आसी तो मो दीदी को मुझे डाकी टे बाबू के देखवार लगी तो हाँ कहले मुझे देखीदेवी बाबू के कहले तो मैं जल्दी जल्दी टे रेडी हो आज चुटी धोई तो सुखी भल कर मोर छुआ भी धोते चुटी तार भी चुटी ना चुटी क्लिप टे लगे देवी और गाड़ी चलाले तो हावा से सुखी गया चुकी तो मुझे पाउडर टे लगो फ्रेश थी और जल्दी जल्दी टे रेडी हो मोर छुआ भी पानिया हो चुटी ना चुकी हाथ में पड़ी गंदा ठंडा कर पानिया आम चुटी भी लगे दिन मत ना बड़ा चुटी लगाबार बहुत भल लगे लाल कलर बड़ा चुटी लगा सबुदिन आम सिंदूर भी लगे जल्दी जल्दी टे रेडी हो छुआ के भी टे रेडी करवार अच्छे आमर झी 9 वर्षर से रेडी नहीं जाने भल कर ताके भी रेडी करवार पड़े मत तो से पानिया हो तो मैं कहली दे मुझे पानिया करदेली तो मोर छुआ को रबर रे नहीं बात मोर चुटी तो दीदी चेयर शिखी मोर मत क्लिप लगे देवी तो से कहला कि जल्दी टे पानिया कर मैं क्लिप आनबार तो पाउडर भी ताके लगे देली तो क्लिप आनला और लगे दौचे और पाउडर भी टे लगे देली मो दीदी भी कहते कि तू टे शीघ्र शीघ्र कर बाबू ना कांदबा तू जल्दी जल्दी काम सरानी छुआ किसी नहीं जानी शीघ्र कर छुआ खाबार अच्छे मोर छुआ के गेट मलबा गेट खुले बाहर लगे ना गाड़ी भी बाहर करनी हमार गाड़ी का गाड़ी गोटे गाड़ी दवा फुस्तान रे रखाई थी मोर हजबैंड रखी देछन फुस्तान को लेकिन तार फुस्तान खोली नहीं पारो स्टान तक तो केनता कागर बुझी नहीं होचे जनता भी कले गाड़ीटा घुसरी होचे आगे ठेले भी घुसरी होचे पोछे टांगले भी घुसरी होचे हमर गाड़ी रखबार जगह भी नहीं है तो आम से घर बरामदा रे ही गाड़ीटा रखछु तो टिके जस्ट जगह बचती से आम चला बोला टे करछु तो मोदी जी कहले कि मैं धरदेवी पछाड़े गाड़ीटा के तू आगे ठेल बोले फुल स्टानटा खोली छुआ तो मुझे सेंता ही करली भी से गाड़ीटा केनता कर घुसरी जाऊला में तो दीदी की बहुत हसुला मत बहुत हसा लगुला ताकि तो हसी हसी पेट भी दुखी देता है भी जिते टाणले भी टाणी नहीं है गाड़ी खुली नहीं है तो मैं छुआ के कहली कि तोर बापा के कॉल कर बेटा पचाए फुल स्टानटा खुलबात नहीं गाड़ी तो मोर हजबैंड के छुआ कॉल कला पचारे तो मोर हजबैंड चिंता कहले मत मुझे चिंता ही करली
ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖୋଲିଗଲାନ ତାପରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିଛେ। ଆଜି ବେଶୀ ଟିକେ ଖରା ଲାଗୁଛେ କେନ୍ତା କରି ଯିମା ଯେ କିଏ ଜାନେ ଆଉ ଛୁଆକେ ନେବାରୁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛେ ସେ ଖରାଥି ଆଉ ବେଶୀ ଖରାରେ ରହିଲେ ବି ଲୁ ବି ମାରିଦେସି ନା ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛେ ଯିବାର ଲାଗି ହେଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ଯିବାର ଅଛି ଯାହା ହେଲେ ବି କଷ୍ଟ ତ ଆନବାର ଅଛେ ତ ଛୁଆ କେନ୍ତା କରି ଡାନ୍ସ କରିବା ତ ମୁଁ ତ ବାହାରିଲେ ନ ଆଉ ଛୁଆ ବି ଦୁଆର ଲଗଉଛେ ଛୁଆ ବି କହୁଛେ କି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ମା ତମେ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରୁଛେ ଛୁଆ ବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗେଟ୍ ଲଗଉଛେ ମୁଁ ଟିକେ ଓଢ଼ଣା ଟିକେ ଲଗାମି ଆଉ ଛୁଆକେ କହିଲି ବି କିଛି ଢାପି ଛୁଆ କହିଲା କି ମୁଁ ଢାପିନି ଆଜି ଭିତରେ ଆସିଲା ବେଳେ ପଛରେ ଢାକି ଦେଇଥିଲି ଆଗ ଫିକି ଦେଇଥିଲା ହଁ ବେଶୀ ଡେରି ଗାଡ଼ି ଯଦି ବାହାରେ ରଖିଲେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ତା ସିଟଟା ସମସ୍ତେ ମୋ ଦାଦା ପୁଅ କହୁଛେ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ତାକେ ମନା କରୁ ଏତେ ଖରାପ ନେଇଯା ତୁମେ ଏখানে ବାହାରି କଲିନ ଆମର ଗାଁର ରାସ୍ତା ଲୋକମାନେ ବି ଆସ ଦିଦାର କରୁଛ ଆମର ଘରଟା ନା ପାହାଡର ସାଇଡ ଆଡେ ଅଛେ ଟିକେ ଆମ ଗାଁଟା ପୁରା ଗାଁ ପରିକା ପୁରା ଅଛେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆମେ ଏଠି ରଙ୍ଗଲା ଚା କିଣି ଗଲୁ ସାଇଡ ସବୁଆଡେ ଦୋକାନ ଅଛି ରଙ୍ଗଲା ଛକରେ ତ ମୁଁ ଏখানে କିଞ୍ଚି ଗଲି ନା ରଙ୍ଗଲା ଛକ ମତେ ତ ଟିକେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ବି ଯିବାର ଅଛି ଛୁଆର କିଛି ସାମାନ କିଣିବାର ଅଛି ମେକଅପ ସାମାନ ତ ଅଧା ଅଛେ ଅଧା ନାହିଁ ତ ମୁଇଁ ଆସିବା ସମୟରେ କିଣି ପକାବି ଆମର ସେଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଫଟଲେଜର ରାସ୍ତା ଏଇଟା ମାର୍କେଟ ହାଇ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ମାର୍କେଟ ଆଜି ଟିକେ ଭିଡ଼ ତ ନାଇଁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖାଲି ଖାଲି ଅଛେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି ତ ଯିବାର ଆସିବାର ଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲାଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ତ ଦିନ ବେଲା ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଟିକେ ରାସ୍ତା ଥାଏ ଏଇ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ବଡ ଜାମୁନ ଗଛଟେ ଅଛେ ତ ଦିନେ ଆମେ ବିଛିଥିଲୁ ତ ମୋ ଛୁଆ କହୁଥାଏ ଆଜି କି ମା ଆଜି ବି ଟିକେ ଜାମୁନ କିଛି ମା ତ ଜାମୁ ଗଛଟା ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଅଛେ ତ ଲୋକ ମାନେ ଚଲାବୁଲା କରିକି ଅଧା ଜାମୁ ପୁରା ମାରି ମୁରା ଦେଇଛନ ରାସ୍ତା ସାଇଡରେ ଯେନ୍ ଘରଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ସେଲ କ୍ୱାଟର ହାଏ ଆମେ ଯେନ୍ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଡାନ୍ସ କ୍ଲାସ ତ ଅଲଗା ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଛନ ନିଜ ଛୁଆକେ ଧରି କରି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ନେବାର ଲାଗି ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଆର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ବି ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁଁ ଏଖେନ୍ ଗୋଟେ ଛୁଆକେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ ସାର୍ ଆଉ କହୁଛନ୍ ଏନ୍ତା କରି ତମେ ପିନ୍ଧିବ ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କ୍ଲଥ ଚୁନରି ନେଇକରି ଆସିବ କହୁଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ଯେ ଦୁଇଟା ହିଁ ଚୁନି ଥିଲା ସାର୍ ପାଖରେ ତ ଦୁଇଟା ଚୁନି ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ ଦେଇଦେଲେ ତ ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ବି ବ୍ଲୁ କଲରର ଚୁନି ନେଇଥିଲା ତ ଆମେ ଭାବିଛୁଁ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଚୁନି କିଣିଦେମି ପିନ୍ଧିବା ଲାଗି ମୁଁ ଏଥର ମାର୍କେଟ ବି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ତ ମୁଇଁ ଦୁର୍ଗା ଦୁକାନକେ ଆସିଲି ନେବାର ଲାଗି ସେ ଦୁର୍ଗା ଦୋକାନକେ ରଙ୍ଗଲା ଛକ ପାଖରେ ହିଁ ପଡିଛି ତ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ କି ଏଠି ମିଲବା କି ନାଇଁ ଯଦି ନାଇଁ ମିଲେ ହେଲେ ଅଲଗା ଦୋକାନ ମତେ ଯିବାର ପଡବା ଏତେ ଖରାପ ତ ମତେ ବ୍ଲୁ କଲର ର ଚୁନି ଦେଖାଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟା ତ ମତେ ଚୁନି ତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଦେଖବାରକେ ସବ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ତା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ହେନ୍ତା ଅଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କପଡାକେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଦାଗ ଲାଗିଯାଇଛେ ସେଇ ଦାଗ ଚକରରେ ମତେ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ ସବୁ ଚୁନରେ ଦୁଇଶହ ଅଢେଇଶହ ଶହେ ଦେଢଶ ଏମତି ରେଟର ଚୁନି ମାନେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦାଗ ଚକରରେ ମତେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗଲା ତ ମୋର ଝିଅ କହୁଥାଏ ଚାଲ ମା ଅଲଗା ଦୋକାନକେ ଯିବା କିଣିବା ଲାଗି ଏଇଠି ନେଇନ ତ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ନି ଲାଗୁଥାଏ ଛୁଆକେ ଏତେ ଖରା ଖରାପ ଏକର ସେକର ବୁଲାବା ତ ବେଶୀ ବି ତାବି ଖରା ଲାଗୁଥାଏ ତ ଲୁକ ବି ମାରିଦେବା ଛୁଆକେ ଡର ଲାଗୁଥାଏ ହେଲେ ବି ଚୁନି କିଣିବା ଚକରରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକେ ଗଲି ଆନବାର ଲାଗି ତ ସେ ଦୋକାନଟା ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଦୁର୍ଗାରେ ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦୂରେ ଅଛେ ସେଟା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଭିତରେ ଅଛେ ସେ ମାର୍କେଟର ମଝା ମଝି ବି ଅଛେ
ସେ ଦୋକାନ ତମେ କିଛି କରିନ ଦୁର୍ଗା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗା ଦୋକାନ ଥି ଏଇଠି ନିର୍ବାଚନ ନେଇକି ତମେ ମତେ ଏଇଠି ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ ମିଳିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକେ ଯିବାର ପଡିବ ଏବେ ଖରାଥି ତ ମତେ ଏଇ ଦୋକାନଥି ଚୁନି ମିଳିଗଲାନ ବ୍ଲୁ କଲର ତ ଏଇ ଚୁନିଟା ପୁରା ଭଲ ଥିଲା ଏଥିରେ ଚୁନି ମାନେ ଦାଗ ଫାଗ ନେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଏଇଥିରୁ କିଣି ପକାଲି ଚୁନି ଗୋଟେ ଏଇ ଚୁନିଟା କିଣି ପକାଲି ତ ଏଇ ଚୁନିର ରେଟ୍ ଥିଲା 200 ଟଙ୍କା ବାବୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ସକ୍ସ ନେଲି 80 ଟଙ୍କାର ପିଙ୍କ କଲରର ମୋ ଛୁଆରେ ଦେଖଉଥାଏ ତାକୁ